महाप्रभु श्री जगन्नाथ श्री बलभद्र देवी सुभद्रा सान भौणी से एभली ठाकुर जहाँकर समस्त लीलाखेला मनीष भली मनीष जो भाव सकाळु उठिले दांत घसी थाए एवं खाद्य पदार्थ नहीं थाए एवं जीवनचर्या संपन्न करिथाए सेहि भली भावे महाप्रभु कालिया ठाकुर रत्न सिंहासन रे विराजित बड़ भाई बलभद्र एवं सान भौणी देवी सुभद्रांकर समस्त नीतिकांति मनीष भली सेइथिपाई तो कहा जाए महाप्रभु ए धराधाम रे मानवीय लीला खेल करुचंती कारण गम्हा पूर्णिमा राखी पूर्णिमा रे जो भावे भौणी भाई हाथरे राखी बंधन करिथाए सेहि भली भावे देवी सुभद्रा कालिया शांत एवं बड़ भाई बलभद्र हाथरे मध्य रक्षाबंधन पर्व पालन करिथांती राखी बांधि थांती एवं ए राखी को प्रस्तुत करिथांती पाटेरा सेवक माने एवं आमे बे अछु वर्षियान सेवक स्वर्गत जगन्नाथ पात्र जे कि दीर्घ वर्ष धरी पाटेरा सेवक भावे जगन्नाथଙ୍କ प्रति समर्पण मनोभाव रे राखी तैयारी करथुले तांको सुपुत्र संतोष पात्र कौन कहबा जे बापा जो भली भावे राखी प्रस्तुत करुथुले महाप्रभु पाई से भली भावे प्रस्तुत करिसंती तो राखी महाप्रभु को उणा हबनी तो सेवा ये महाप्रभुंकर सबु महाप्रभु करुचंती महाप्रभु की इच्छा ही सब होउची आओ आमे तांकोटू छोट बलू महाप्रभु राखी पाखे बसी शिखीचु बर्तमान 10-15 वर्ष आम सहित सहयोग कर आसुलु बर्तमान आम निजे से राखी करने महाप्रभु आमको सुजोग देते भाव राखी प्रस्तुत करिसंती एवं कहा जाए जे पृथ्वीर सर्वबृहत राखी जो राखी परिधान करिथांती बड़ भाई बलभद्र श्री जगन्नाथ बड़ ठाकुर बड़ मंदिर बड़ दांड बड़ धाम श्रेष्ठ धाम श्रीक्षेत्र पुरी जगन्नाथ महाप्रभु बठाकुरे दुई भाई को सुभद्रा पिंधे राखी यहाँ बहुत प्राचीन परंपरा यही संपर्क अच्छी अति संपर्क बोली यहाँ महाप्रभु मानव नीलारे बर्तमान सबु भक्त मानक जनसाधारण मानक देखा सूचाइबा सुजोग देइचंती यहाँ अति दुर्लभ दर्शन महाप्रभु मध्य राखी पिंधिबा भक्त माने दर्शन करें श्रीमंदिर रे कौन कौन सबू जो कहते बासुंगा पाटरे किभली भावे राखी प्रस्तुत करिसंती आमे देखिए को पाउछु जे सर्वबृहत राखी किभली प्रस्तुत करिसंती यह प्रथमे बासुंगा पाटरे यह प्रस्तुत होता है संपूर्ण बासुंगा पाट प्रशासन आमको आवश्यक अनुसार जोगाई दी थांती आमे प्रथमे बासुंगा पाट को चारोटी रंगरे विभक्त करी नाली नेली हलदिया बैगिणी प्रस्तुत करिथाउ यह 5-6टी थाक करी यह आम प्रस्तुत करता वर्तमान महाप्रभुंकर 4टी राखी 4टी गुआमाल प्रस्तुत शेष पर्यायर पहुँचलानी एवं 2टी राखी महाप्रभु 2टी राखी बलभद्र परिधान करेंगे एवं 2टी गुआमाल 2टी गुआमाल जगन्नाथ महाप्रभु परिधान करेंगे बठाकुरे 2टी परिधान करेंगे एवं गुआमाल ए गुआमालटी कौन पे प्रस्तुत करा जायछि आमे तो जानिथिलु राखी राखी दुई हाथ महाप्रभु 2-2टी राखी परिधान करेंगे किंतु गुआमाल तांको परंपरा नियारा 54टी गुआरे गोटे माल होता है सेमती 4टी कलर रे 4टी माल होता है 2 हस्त रे सी एक करी माल पिंधती गुआमाल यह परंपरा अनुसार राखी महाप्रभु पिंधिला पर यही गुआमाल मध्य परिधान करिथांती एवं आमे देखि पारुछु जे लाल एवं सबुज हलदिया एवं बैगिणिया ये सब कलर रे विभक्ति करा जायछि ए कलर कौन पाए यहाँ महाप्रभु जो तांकर जो रथ यात्रा जो रथ कलर जेम थाए कना पड़ी रथ कलर से कलर अनुसार महाप्रभु यहाँ गोटे सुदीकृत कलर तांकर गोटे यहाँ व्यवहार कलर यही कलर ही महाप्रभु को प्राचीन परंपरा अनुसार महाप्रभु राखी आम कर केउ दिन ठारू अत्यंत निष्ठार सहित ए राखी प्रस्तुत करिसंती एवं निश्चित पक्षरे पूरा निष्ठा नहले महाप्रभु सेवा संभव निश्चय चिता लगी 2 दिन पर ठारू ये महाप्रभु बासुंगा पाट राखी प्रस्तुत आम आरंभ करिथाउ
ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆସନ୍ତା କାଲି କିଭଳି ପାଟ ପଟୁଆର ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଥିବ ମହାପ୍ରଭୁ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାକ୍ଷୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଏତେ ଖୁସି, ଏହା ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। ଆଜି ମନେ ପଡୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପାତ୍ର ପିତାଙ୍କ କଥା। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଏଇ ବିଦ୍ୟା ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଇଏରେ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଇଏ କରି ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଆଜି ତାର ସେବାର ଇଏ ପାଉଛୁ, ଆନନ୍ଦ ପାଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ଆନନ୍ଦର କଥା। ଏବଂ ପୁତ୍ର ନାତି ପ୍ରସାଦ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇକିରି ଯାଇଛନ୍ତି ଜେଜେବାପା। କ'ଣ କହିବା, କେତେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆପଣ ତ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେବା ଯେଉଁ ପାଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସେବା ମୁଁ ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖି ଆସିଛି ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସେବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତା ସହିତ ଏ ସେବା କରି ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ବହୁତ ଖୁସି। ଶିଖିଲଣି? ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟରେ ତିଆରି କରାଯାଏ। ୟାକୁ 4ଟି କଲରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ନାଲି, ନେଳି, ବାଇଗିଣୀ, ହଳଦିଆ 4ଟି କଲରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ 4ଟି ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତା ବ୍ୟତୀତ 4ଟି ଗୁଆମାଳ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। 54ଟି ଗୁଆରେ ମିଶି ଗୋଟିଏ ମାଳ ହୁଏ। ଏହିପରି 4ଟି କଲରରେ 4ଟି ଗୁଆମାଳ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ମନ ଭିତରେ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଯେ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ବି ସେବା କରୁଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ 54ଟି ଗୁଆରେ ଗୁଆମାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। 2-2ଟି ଗୁଆମାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। 2-2ଟି ସର୍ବବୃହତ ରାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଟ ପଟୁଆର ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲା ପରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟ 22 ପାହାଞ୍ଚ ଏବଂ 22 ପାହାଞ୍ଚ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପାଟ ଅଗଣାରେ ପହଞ୍ଚିବ ରାକ୍ଷୀ। ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଏ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା, ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସାନ ଭାଇ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କର 2 ହସ୍ତରେ ଦୁଇଟି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ କରିବେ। କାରଣ ଇଏ ଭକ୍ତି ଭାବ ବିଶ୍ୱାସର କଥା। ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇ ହାତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ, ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୋପାଳ ତିୱାରୀଙ୍କ ସହ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର, OTV।